हेलो हेलो। आगରୁ ଯେନ୍ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଦୁଇ ଦିନ ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତୁଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛୁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହିଁ ମରବୁ ଆଉ ବି ଏନ୍ତା ବହୁତ କଥା ମାନେ କହିଲେ। ଶୁନି ନି ପାର କାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ମାନେ ବି କହିଲେ। ତାହାକୁ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେମି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଫେର୍ ଭାବିଲି ଥାଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ତାହାକୁ ଡେडिକେଟ୍ କରିକିରି କହେମା କିଛି କଥା। तो हिंदी रे गोटे अच्छे कहावत जे जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो कहा कि भी एंता टिके टाइम रे 2 मिनिट 3 मिनिट रे एंता जज कर देबाटा ठीक नहीं है। तुम मैंने मते जज कर देलो कि मोर गर्लफ्रेंड मैं सिंगल अच्छे, रुको जरा सबर करो। एंता जज करबाटा ठीक नहीं सी। बाकी जेन जजटा करिछ ना ठीक जज करिछ, सिंगल ही अच्छे।